पानी बढ़ी प्रबल माछ आम नई सी भाई मिनिमम 1.5 किलो ब्याग धर सारे ए सोनू तू केते माछ नबू ना आम कि ना खाली चितल बालिया बड़ बड़ भाकुर भी पड़ुंट ना कंटिया एत आसन देखु भाई पूरा ये बंचला माछ बंचला भाकुर रोही कला बाईसी प्रबल माछ बा लुणा नई अलग को नई लुणा नई माछ मैंने प्रबल सफिसीयंट माछ जी नहीं पार से भाई मैंने केजी विकुंट नई रे सांगे सांगे मैंने धरचंदी बोली मैंने बहुत कम पैसा नौ मैंने केते कम पैसा ये तो सांग देखो आम जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आपण मन केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करतु आपण मैंने समस्त भले था तो सांग मैंने विश्वास करें सकाळु आज प्रबल खरा होउची जाइथिली बिलु को 5-6 कड़ा खंडे रही देह कौन है प्रबल खरा मुंड मुंड कौन है आउ कि 7-8 कड़ा उपार दे थोई दे आई 4टा गले मारिबी तो सांग मैंने आसी पखाल गाधे बाधे पखाल खाई फैन तले बसते सांग मैंने टे हल्का पखाल खाला हल्का निदटे लगुला किंतु ठीक शोई मैंने शोया बाहर थी मो सांग गोटे कल कला कहला कौटी अच्छे मुझे घरे अच्छी ना बिलू आसिली घरे अच्छी आउ गोटे माने एबे जो रुआ रुई कम चलती गोटे जानते प्रायतः नालू केनालू सोठ जाए बिल मानक माने पानी सप्लाई लोक मैंने पानी बिल पाइपर तो से पानी जीवा बाटे सोठ मुहर गोटे गोटा माने डोजरे खोला माटी आम नाल बंध रास्ता तैयारी होता तो खाल टूब भाया था सांग मैंने तो से टूबर प्रति वर्ष लोक मैंने माछ धरती मैंने धरवा माडोल जी आगे जीव सीधा से धर आम गाँ लोक मैंने सांग मैंने तो राति मैंने पिला प्लानिंग करते माछ धरवे जी माछ बाहर केजी बाहर 2 केजी बाहर जी बाहर तो राति आज बाहर गाधुआ बेलू आम सांग मैंने राति तो राति करता कि राति हम पचिज माछ आम ए धरबू ए के टाइम हो ना ए सांग मैंने 9टा खंडे धरबार अच्छी ए जीव धरबू जी माछ बाहर आज जहाँ हांडी हल्व आप हांडी हल्व कौन हांडी हल्व मैंने कौन सांग मैंने ना जानते हैं आईस उठे भल लगे मतलब माछ हांडी पकड़ रोसे कर तरकारी खरिकारे तो सही हांडी हल्ला खरिका जमी कर हांडी हल्व से कहते गाँव भाषा हांडी हल्व तो सांग मैंने चलते लेट कर मुझे खाई पी रेडी से फोन करता है मुझे जाऊँ सांग मैंने बाहरी गली जी माछ फाछ बाहर सांग मैंने धराब जी भल बंद जदीटा माछ आसो सांग मैंने धराब किया हे सांग मैंने जीवा यहीपटे सांग मैंने बाट से सांग भी आगे आम नाल मंदिर अच्छी यहाँ सांग आम घर यहाँ हूँ आम गली सांग मैंने गली रास्ता यहीपटे गले मुझे नालू सांग देखते यहीपटे गले मुझे नालू को बाहर जी सांग मैंने यहीपटे आउ नालू बाहरी गले तो चलते पोखरी पाखे पहुँचिकी पोखरी कौन पोखरी से पोखरी गले चलो छोटिया टूबटा से पहुँचिकी आप देखुच केत पिला आसमी माछ धरा सब क्लब पिला आस भोजी हम ना पिला आसवे तो सांग चलते से पहुँचिकी आप देखुच केत माछ सांग मैंने देखो सकाल सकाल आम गाँटा केमती लगुच पूरा बोबार लगुच कौन जानते देखो पूरा वर्षा ए उठे पूरा घन आकाश कर देखो पूरा कला बादल छाई जापर आम जो जानते धान धान ए रुआ रुई चलती ओडिशा रे मुख्यतः धान चाष लोक मैंने करते बर्तमान केवल आम गाँ नु सब गाँव में ओडिशा धान चाष होता है देखो वर्षा पाग कर धान बिल देखो पूरा नील नील देखा सहित नड़िया सामान देखो केते सुंदर लगुच सांग यही समय मुझे गोटे बंची धरची हाथ में आज इच्छा कर कहीं बंची पके माछ धरबी आउ तरकारी करी सांग मैंने देखो कौन ना नाले नुआ पानी आसी सांग मैंने जानते हैं नुआ पानी सांग मैंने आसी नाले माछ विभिन्न प्रकार आसवे आप कंटिया देखा पाइबे कराणी देखा पाइबे ता सहित नाल विभिन्न प्रकार माछ बोले कौ एमती है सांगे मत देखो बड़ भाई जन मो सी टे भारी भल पाती भिडियो भिडियो करने सी कहले तो मोबाइल टा आज मो हाथ दे मुझे ब्लॉग आज करवा गोटे कहीं सी माने बाहर चाकरी बाहरी कर गाँव में छुट्टी आसिले सी भिडियो भिडियो बहुत भल पाती सांग देखो आम गाँ पिला जो 2 जन गले से गोटे पिजुड़ी गछ नाल अच्छी सबुदिन जाऊँगी पिजुड़ी खाऊँ भल पाचिला पिजुड़ी सांग मैंने देखो आम पूरा चलीचु केमती आज माछ शिकार करूँ सांग मैंने थोप कौन जानते थोप थोप नहीं जाइए बंची कौन अटारे घीव मारिदे अटारे घीव मारिदे जानते हैं जिते माछ सब बासना आसी पहुंची जीवे सांग यहाँ हूँ आम पोल एटी आम जड़े भाई आम शोचती देखुना सेपटे जड़े सारे बसुँच एपटे भाई जन शोचती जमीती कि खट भली शोचती ये भाई तो आमर माछ माने बिजनेस ये पूरा फेमस माछ बिकाली सांग देखते ये केनाल जो देखुं आप ये केनाल बंध देखते पानी आसी जेहतु चाष कम चलती नुआ पानी आसी नुआ पानी जानते माछ केमती पड़े कहीं आम पिला मैंने काली भी 4टा बहुत माछ धरती मुझे प्राय पानी आसिले बहुत पिला माछ धरती ए समय के सांग सकाल सकाल बोले मुझे कौटे आज कहीं ना 4टा बेले आपने देखिए विश्वास करेंगे पूरा पिला मैंने पूरा लंबारे एमती बसी सांग माछ धरते आप भावे माछ माछ नहीं भल माछ पड़ती आ गोटे कथा पानी टे गोलिया हेले आहरी बढ़िया माछ पड़े पानी जदि गोलिया न हो ताले माछ एते पड़िबार चांस ना कौ माछ पड़े ना कंटिया अधिका पड़ती कंटिया प्रबल मात्रा कंटिया पड़े करांडी बाई कंटिया
ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଜହ୍ଲା ମାଛ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜହ୍ଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଖାଲି ପକ ଖାପୁକିନା ଖାଇବେ। ଥୋପ ଆପଣ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଥୋପ ଜିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଟା ଗୁଳା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥୋପ ଯାହା ଦବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ପଟକିନା ଖାଇବେ। ଜହ୍ଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ମାଛ। କାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏତେବେଳୁ ପକେଇଲି କାହିଁକି କୁମ୍ପୁର ହଉନି, ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ବଞ୍ଚି ଆଜି ନେଇକି ଆଇଥିଲି, ନୂଆ କଣ୍ଟା ଲଗେଇଥିଲି ମାଛ ଧରିବି ବୋଲି। କାଲି ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଥିଲେ, ମନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆଇଲି ନଈକି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ନଈ ଅଛି ମାତ୍ର 2.5 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମାନେ ମାଛ ମୁଁ ଧରିକି ଖାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲି, ବଞ୍ଚି ନେଇକି ନଈକି ମଧ୍ୟ ଆଇଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନଈ ପାଖ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକ ନଈ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା କରି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆପଣମାନେ ପନିପରିବା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ଏଇ ଲୋକ ମାନେ ବିଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବେ, ସେ କିଛି କମ ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ନେବେ, ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। 4ଟା ବେଳିଆ ଏଠି ପିଲାମାନେ ରନିଂ ଫନିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଲରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନଈ କୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଯାଉଛୁ। କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନଈ କୂଳକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ। ମାଛ ଆମ ଧରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଶୁଣ, ଦେଖିଯା ପଡିଯିବୁ, ଦେଖିଯା। ଫାଇନାଲ ନଈ କୂଳ ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଞ୍ଚି ପକା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବା ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଅଛି ସେ କଣ୍ଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ କଣ୍ଟା ଆଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସୂତା, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟା ଉପରେ ନିଆରା। ଏ ଭାଇ ବ୍ୟାଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ 2-3 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ମାଛ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଲେଣି। ସେମାନେ ବି ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରେଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଏ ମାଛ କିଣିବା, କେଜି ପାଇବା ଆମେ 300, ଆଙ୍କ ପର ଭାଇଙ୍କ ବନେଇଲେ ସେ ଅଧା ରେଟ୍ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବାଳିଆ ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ନାଁ ହେଲା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାଳିଆ ନୁହଁ, ଆ ନାଁ ହଉଛି ବଚୁଆ। ଏ ମାଛ ନେଲା ବଚୁଆ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନଈରୁ ମାଛ ଆଣିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ମାଛ ନଈରେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆ ନାଁ ହଉଛି ବଚୁଆ ମାଛ। ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ବାଳିଆ ପରି। ଆପଣ କହିବେ ବାଳିଆ ମାଛ, କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ବାଳିଆ ନୁହଁ, ତା ନାଁ ହେଲା ବଚୁଆ। ମୁଁ ଏକା ଆସିନି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆସିଛୁ, 4-5 ଜଣ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ। କେବଳ ଇଏ ନୁହଁ, ଆଗରେ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ବି ବ୍ୟାଗରେ ଆହୁରି ମାଛ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଆସିଛୁ, ଆମ ଗାଁ ପିଲା 5-6 ଜଣ ଲେଖା ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ନେଇଯିବୁ, କାହିଁକିନା କମ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ନଈ ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ ମାଛ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେବେ, ପୁରା ମଜା ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଭାଇ କେତେ କଣ ମାଛ ଭାଇ ହେଲେଣି? ସେ ଭାଇ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମାଛ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ନଈଟା, ଏଇଟା ଜାଣିବେ ଲୁଣା ନଈ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଏ ସୂତା ପୁରା ମଝି ପକଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଟିକେ ନଈରେ ବଢିଛି, କାହିଁକିନା ପାଣି ଆହୁରି କମ୍ ଥାଏ, ଏବେ ବଢିଛି। ଯେହେତୁ ବଢିଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମାଛମାନେ କୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ମାଛ ପଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଚୁନା ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇଲା। ନାଇଁ, ସେଇ ବଚୁଆ ମାଛ, ବେଶୀ ବଡ ନୁହଁ, ଚୁନା ଭଳି। ଆଉ ଇଏ ଭାଇ ଆମର କଣ ନା, ଟ୍ୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଲ କୂଳରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ମଧ୍ୟ ଜାଲରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ମିରକାଳି ହେଲା, କଳା ବାଇଁଶି ହେଲା, ରୋହି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ। ଶେଉଳ ଫେଉଳ ମଧ୍ୟ ବି ଜାଲରେ ମଧ୍ୟ ଘୁରେ ଲାଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ କଉ, ଶେଉଳ କାହା ମାହା ପଡନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶେଉଳ ଗୋଟେ ଜାଲରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ କଣ ହେଇଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମାଛ ତାଙ୍କ ଜାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜାଲ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବାଗ ଯଦିଓ ନୁହଁ, ତଥାପି ମୋ ମତରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଦିଟା ସେ ଧରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆମେ ଯାହା ଆସିଲୁ ମାଛ ଦିଟା କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଛ ପାଇଲୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନଈର ଦୃଶ୍ୟ। 4ଟା ବେଳିଆ ଆସିବେ, ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ। ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯଦି ଆପଣ 4ଟା ବେଳିଆ ଆସିବେ, ପୁରା ଦିଲ ଖୁସ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ମାଛ ପାଇଲେ। ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲାম ନାଳ ବନ୍ଧରେ। ନାଳ ବନ୍ଧ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନାଲ ବନ୍ଧ 4ଟା ବେଳ ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭିଡିଓରେ ପଛକୁ ଶେଷରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି, ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ।